दक्षिण पूर्व रेलवे की हावड़ा अमता शाखा में ट्रेन देर से चलने की समस्या को लेकर सोमवार सुबह से बड़गछिया स्टेशन पर यात्रियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए रेल अवरोध शुरू किया तथा तकरीबन 3.5 घंटे बीत जाने के बावजूद भी स्टेशन पर अवरोध समाप्त नहीं हुआ। स्थिति को काबू में लाने के लिए रेलवे पुलिस, जगत बल्लभपुर थाना की पुलिस और आरएएफ की बड़ी टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। हालांकि यात्रियों और पुलिस के बीच कई बार तीखी बहस भी देखी गई। यात्रियों का आरोप है कि दक्षिण पूर्व रेलवे के इस रूट पर प्रतिदिन ट्रेनें देर से चलती है, जिससे खासकर ऑफिस जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि उन्होंने कई बार रेलवे प्रशासन से इसकी शिकायत की है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है और इसी वजह से आज सुबह से ही बड़ी संख्या में नित्य यात्री बड़गछिया स्टेशन पर जुटकर ट्रेनों को रोककर बेमियादी अवरोध शुरू कर दिए हैं। वहीं रेल प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। आज के गाड़ीटाके हमारे डिউটি গাড়িটাকে এই গাড়িটাকে যে বাঁকড়া থেকে নিয়ে আসছে গাড়িটাকে এই গাড়িটা আগে ছাড়া কথা এটা কত প্যাসেঞ্জার আমাদের এই গাড়িটা প্যাসেঞ্জার কম আছে এই গাড়িটা ডিউটি প্যাসেঞ্জার প্রতিদিন একই অবস্থা যে গাড়ি প্রতিদিন লেট আমাদের যে 1 ঘন্টা করে প্রতিদিন লেট আসতে পারছি না আমরা চাইছি আমাদের যেন সমাধান হয় এইটা আমাদের যতক্ষণে একজন ততক্ষণ সবাই অবরোধ চলবে আমাদের যতক্ষণ আমাদের সমাধান করতে পারছে আমাদের অবরোধ চলবে অবরোধ চলবে 4 ঘন্টা অবরোধ ছটা 40 ট্রেন প্রতিদিনই লেট হয় লেটে কোনো হাওড়া থেকে লেট আর এখান থেকে লেট এ প্রায় 1-2 ঘন্টা করে লেট থাকে প্রতিদিনই লেট থাকে না আমরা এখন পুরো ধৈর্য হয়ে গেছে মানে ধৈর্য বাইরে চলে গেছি আর আমাদের প্রতিবাদ করার কোনো যুক্তি নেই কিন্তু আমরা করিনি কিন্তু পাবলিক রিচ করে আমাদের কিছু করার নেই কি বলেন আমরা চাইছি ট্রেনটা ভালোভাবে চলুক টাইম টেবিল চলুক আমরা ব্যুরো রিপোর্ট PBTV নিউজ।